Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Jarini na mga kaulungan si mahasud si Allah. Nagsarang sukul kita na patuhan na to Rabbul Alamin. Sinsalak sa pagsarang sukul. Salta salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban daan na mga kalwal niya. Iban si mga kasahabatan niya kiaridaan sila katan si mahasud si Allah. Dahil nga sabi ni, in pangadjiyon na to amunain alamatu Laylatul Qadri. Mga pangilahan sin Laylatul Qadar. Amun yan. Ang pangilahan bang sagimo nakataway pa. Dahil nga sabi ito, min alamati Laylatul Qadri. Min alamati Laylatul Qadri anna syamsa tatlu fi sabihatiha safiyatan laysa laha su'aun. Amun yan isabot si mga ulama. Dengan mga alamat niya. Sa bunal-bunal to, ideng mga pangilahan. Sin Laylatul Qadar amin gimo na siya. Kan sabay nato ni payuhan mga kakasihan sin Allah Subhanahu wa taala. Supaya nato bihan amin kapandugahan, maingat kita no gimo na to. Amin yat mga kakasihan sin Allah Subhanahu wa taala. Sa bunal-bunal to di mata sin suga, mga pabila gimo ni Laylatul Qadar. Gumuwa siya hawak to sin pagguwa niya pagpuas sin subo yaon. Gumuwa siya masi nagdakuman. At inapagpuasin subo gumuain matasuka. Salta, malingkat dakuman. Ayan, safiyatan, malingkat dakuman na turun. Bukun siya amuin masakita mata, sarang-sarang salta, malingkat siya turun. Amin na ito, hati na dahil mga barakat sin Laylatul Qadar, papanjarihon sin Allah Subhanahu wa ta'ala, insuga malingkat dakuman siya, hawak to siya gumuwa, pagpuasin subo. Amin yan. Hawak to hipagguwa, di nga hasurangan niya. Dahil nga sabi ito, laysa laha syu'a'un. Wayroon amin di kasakitan ni namong in mata mo magkaumatod ka niya. Amin si idag ni hawak to gumawa ay mata suka. Sambil siya tumaas-taas. Di sumakit yung mata mo sinsinag niya. Malingkat na kuman. Namuti-mutian. Bukun siya namiyaning salta. Partanghan siya. Malingkat na kuman. Allah Akbar. Amin na rin nga mga alamat sin Laylatul Qadar mga pabila sa gimuan na. Amin na ito. Dahil nga sabihan mga kakasiyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu ala dhalik حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ ليس لها شعاع أو لا شعاع لها أمنتو ini mga hadis kaya tahi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu saltain hadis ini kaya tahi Imam Muslim rahimahullah. Siyusuyan kami lang na si Nabi sallallahu alaihi wasallam lang Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu annaha tatlu yawma idhin la syu'a laha. Hawak tulong nagimo na Laylatul Qadar. Kami pagpuasin dum Laylatul Qadar na subo na. Hawak to gimo alaw ni matasuka dengan subangan la syu'a laha. Hati niya kakitaan mo lang na in mata sin suka yaun. Amin hawak to siya amin mustaq dengan subangan amin umuplot. Kakitaan mo siya long na bukun da siya among in masi nagtud. Partanghan siya maputi malingkat na kumambihan. Allahu Akbar. Kami niya ito. Saltain hadis ini mga kakasihan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manunjuki ini sin among in dengan mga alamat sin Laylatul Qadar. Saltain hadis ini dengan mga among in katibukan sin hadis. Saltain hadis ini bukun da siya among in kiawak takataan ama jen biya mga among in abaksuran niya dengan mga alamat niya. Saltain hadis ini mga kakasihan sin Allah. Hakaw hawak to gimo in Laylatul Qadar, hakaw ha antag pito. Amin yan, inam hadis ini. Hawak to gimo in Laylatul Qadar, hakaw ha antag pito. Dengan sabi to, siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang unuin biya mga alamat niya. Dengan sabi to, hindi nga mga alamat amun hawak to gumo in matasuka, pagpuasin dum Laylatul Qadar yaun, amin bulat si maynaat, namuti-muti anda kumasya. Bukunda siya mapasok to, sarang-sarang salta. Nagdarasa sinwal na malingkat na muti-muti anda kuman. Allahu Akbar. Amun na ito mga kakasan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito,
Inagi si mga ulama, kialasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Laylatul Qadar, di siya magtutog. Hati niya, bang siya gimuwa, dahin doon nakawa ang tagisa. So, pamagimo in Laylatul Qadar, dahin doon na kawa ang tagisa. Sin Ashrul Awakhir. Kawan tagisa, dahin doon na kawan tagisa. So, pamalang tagimo, dahin doon na kawan tagisa. Tahun 2010 bihan. Nabang sa pa magimo 2010 kawan tagisa, pagkadto pa 2011 di na isab siya gumawa kawan tagisa. Sa kurang gumawa sa rito makawan tag 7 atau ka nakawan tag 5 atau ka nakawan tag siyam atau ka nakawan tag 2 witer siya. Dahil nga sabi ito lagi si mga ulama in Laylatul Qadar di siya magtutog dahin doon. Mangsa pa magimo hakawan tagisa hatahon. Dua nga ibo iban hangpo di na isab siya gumawa pag-abot pa tahon, 2,000 iban hang putag isa. Di na isab siya gumawa din doon nakawan tag isa. Haupamahan ni. Di siya magtutog, makiulong nga si mahasot si Allah. Akan di kita ni manggawgot bat dito na sadya ba kawan tag 7 sa amo niyo ni Laylatul Qadar doon gumawa. Lah. Ayaw ka tikad simbiat tamon lang doon sadya. Buna lawn hadis. Sumakawa ayun na kasi mga kamatauran ulama di magtutog ni Laylatul Qadar sab din nga mga dalil niya, mataod din nga mga dalil niya na nabuti. Sabuton tayo dalil din nga mga dalil si mga ulama. Salta in papanaw ini. Amuin, papanaw si mga ulama. Inagi nila si mga ulama kaibanan. La takhtassu Laylatul Qadri bi laylatin muayyanatin fi jamil awam. Di law na magamuin magtutugin Laylatul Qadar hatiap-tiap tahun. Amo lang mo doon na sadya ako kawan tag 7. Tumindog si Laylatul Qadar magsambayang tahajjud. Sablay doon gumawa. Di magtutugin Laylatul Qadar. Amin natin hindi nga mga hatihon na to. Di siya magtutug hatiap-tiap tahun. Di siya magtutug kawan tag 7. Pagkatulad sa pahambok taon, inisab siya magtutog doon ha, kawantag pito. Sa kurang-kurang dito, makawantag siyam, kawantag isa, kawantag lima, bihat dumakakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito, kasi mga ulama, di magtutog yung Laylatul Qadar. Inagi nila pa, bal, tatanakkalu fi liyalil ashri al-awakhir min Ramadan. Magkapinda-pinda siya. Bang siya gumawa, so pa, mayari kita no hatahon, 2,000 kauhaan. Jadi kita na tahun 2020 bihayaw. Masawa pa magimo dahin di hakawhan tag 5 na katawakawan tag 1 na ka. Pagabot mato pa 2021, di na isab siya gumawa dahin do nakawan tag 5 atawa do nakawan tag 1 bihan. Sa kurang-kurang bang sa pa magimo dahin di ha tahun 2020 ini lang ta magimo sa makawan tag 7 pagkadto pa 2021 gumawa na siya makawantag isa at ka nakawantag 5. Hati di siya magtutog. Di nga sabit agi si mga ulama di magtutog in Laylatul Qadar. Amin yan. Di nga sabit to ay ko magitikan lang mo doon na sadya ko ha kawantag 5 atau kawantag 7 mag Laylatul Qadar. Kana gimo sa dito kawantag siyam. Di nga sabit to bang gimo dito kawantag siyam mo iro mo na hampitin pahalas ni Laylatul Qadar. Di nga sabit yun na si mga ulama di siya magtutog. Amin yan magkakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta impamami ni amuna inin madhab. Hada madhab Syafi'iyah rahmatullahi alaihim. Amin nasabbut kama dzakarahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Biasin nasabbut Imam Nawawi rahimahullah dalam sin kitab Al-Majmu'. Wa kadzalika madhabu al-Hanabila. Dengan mga madhab atau madhab sin Hanabila papano sin Hanabila biada sa bahin di siya magtutog. Biasin nasabbut kama dzakarahu Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah fil Insaf. Biasa nasabot Imam Al-Mardawi halam si kitab Al-Insaf. Di sa magtutog. Wa hadha qawlun indal Malikiyah. Dengan sabihan nasabot din si mga ulama Malikiyah. Di sa magtutog in Laylatul Qadar. Kama dzakarahu Al-Imam Ibn Rushdi rahimahullah fi Al-Muqaddimat Al-Mumahidat. Di sa magtutog in Laylatul Qadar. Wa hadha qawlu aksari ahli ilmi. Amun yan papanawasin kamatauran ulama di magtutog Laylatul Qadar. Biasa nasabot Imam Ibn Rushdi rahimahullah kitabnya Al-Muqaddimat Al-Mumahidat. Amun yan. Maka kasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indalil nila amun ay nasabot hi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nasabot hi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an gimo in Laylatul Qadar didtuha kauhaan tag-isa. Nasabot sa hadis si Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an gimo in Laylatul Qadar didtuha kauhaan tag 7. Nasabot sa nga hadis si Abdullah ibn Unais
radhiyallahu anhu gima in Lailatul Qadar doon hakauhaan tagto. Dahil nga sabi to di magtutugin Lailatul Qadar. Amun yan in dalil niya makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yan in dalil niya dahil nga sunna. Dahil nga sabi to di magtutugin Lailatul Qadar. Dahil nga sabi to sabot untay dahil nga mga amuin alamat sin Lailatul Qadar. Nasabot tayo sabihin kan Ubay ibn Ka'ab karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inaginiya wa amaratuha an tatlu asyamsu fi sabihati yawmiha bayda la shu'a alaha. Akhrajahu al-Imam Muslim rahmatullahi alayh. Wa amaratuha yani wa alamatuha dayha mga law na pangilahan tanda sin Lailatul Qadar amin gimo ana siya mga pabila in mata suka amin hawak tu gumawa day nga subangan pagpuasin subong gumawa siya namuti-muti anda kuman Allahu akbar namut malingkat tagban ni pagputi niya bukod sa nami aning partangahan siya madtubihan salta malingkat tagman siya aturun amin nato nga mga alamat sin kamuliahan si Lailatul Qadar sambil mata suka pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala mulya ray sabsiya Allahu akbar si masahaya amin yan bayda la shu'a alaha insinag niya malingkat tagman aturun bukon siya masinag amin bang mga turun akada amin bungan magtimata mubukon bihato la shu'a alaha hati na malingkat tagman insinag niya Allahu akbar. Dahil nga sabi ito mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yato rin nga mga alamat mga pabilagi mo anang Lailatul Qadar pagpuasin dumiyon amin yato kaya riwayat di sabihan Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dahil desabkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an anna syamsa tatlu fi sabihatiha bayda la shu'a laha biya desabsin kaya riwayat Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Dahil isab ding mga hadis wa fi riwayatin ukhra ding mga baita sin hadis amungin alamat si Lailatul Qadar mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala tulu syamsi bayda qatisti Allahu akbar laysa laha shu'aun hatta tartafi'ah wa hadha al-hadith hasanahu Albani rahimahullah fi sahih Sunan Abi Daud rahmatullahi alaihi. Ang isin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak tulaw na gumawa pagpuasin namin mati mo sindom Lailatul Qadar yaon pagpuasa law na gumawa in matasuwa ding ha subangan pagpuasin subo in matasuga na muti-muti ang sabihan amin malingkat takban ni pagputi na bukon siya amin amon lang tanami aningan tuod salta partangan sina muti-muti malingkat takban mo siya turun Allahu akbar salta laysa laha su'aun hatta tartafi'a ala yung sinag niya malingkat takman mga pabila mo kitaon malingkat takman ni sinag niya turun Allahu akbar bukon siya mapasok tuod biya salta malingkat takman di nga sabiat tadi hasabiat to siya kamulian si Lailatul Qadar yung sinag niya bukon masakit ang mata malingkat takman na turun namuti-mutian di nga sabian di nga makaiban ang riwayat isam biasing kaya baita dengkan Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu hadis dengkan Ibnu Khuzaimah kaya baita Ibnu Khuzaimah iban Imam Ibnu Hibban rahmatullahi alaihima salta ina di sini hasanahu Albani rahimahullah miyara yose Syekh Albani kalasan sila katan sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga riwayat tulu syamsi bayda amin ito tilal masih nasabot takay na gumain suka namuti-mutian adapun ina riwayat Imam Ibnu Khuzaimah iwan Ibnu Hibban amin hadis Agi Imam Albani rahimahullah in hadis ini hasan atau sahih ini ya amin riwayat ini wahya talqatun balja atau bulja wahya talqatun buljatun atau wahya talqatun baljatun la harata wala baridata ka'anna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju syaitanuha hatta yakhruja fajruha Allahu akbar. Hadis ini namanya tak maka kasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tudum si Lailatul Qadar dengan mga pangilahan malingkat takuman in amo in ayan yaon amo in langit yaon malingkat takuman mangmusi aturun na si masahaya si namun sahaya amin nakabidda Allah akbar musi aturun malingkat takuman amun yan dengan sabihan tu la harrata dahin doon hala dum yaon bukun siya mapaso bukun wala baridata bukon di sab siya mahagutod hati na partangahan ng kahalan maling katakuman bihanin parasahan mo sabsing kamulihan si Lailatul Qadar Allahu akbar ka'anna fiha kamaran yaqdahu kawakibaha biya sa pantun amin aun siya bulan bagus in dunya yaun in langit yaun si masahaya siya matubihan kaya
sahaya sa kya sima sahaya sa malingkat takuman kya sinakan siya bihan biya amun biya madto malingkat takuman siya turun sabi sinamuin awon biya style bang mga turun biya namun awon siya bulan amuin kya sawahan niya kataning kalangit-langitan Allahu Akbar amin ito amin saplag kata sabil mga bituon niyon kasahawahan siya malingkat takuman siya biya naturun amin ito rin nga mga alamat sindum Lailatul Qadar salta agi pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kaya bay tayo ni la yakhruju shaytanuha hatta yakhruja fajruha Allahu Akbar in syaitan di pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala day doon hadom si Lailatul Qadar hidasi yung pagwaon maka malaikatan amunatin para man sin Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu al malaikah war ruh fiha biidni rabbihim min kulli papanawon sin Allah subhanahu wa ta'ala maka malaikatan mga syaitan paigon niya di niya pasawon day no halam Lailatul Qadar maka malaikatan di intumurun mga syaitan di niya pa kaunon palayoon niya amun niya di mga kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala inato parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi Allah subhanahu wa ta'ala kagawsan niya di ingkatan amin uno-uno na amin pabila na kabayaan amun na ito makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga syaitan di siya di pasawon sin Allah subhanahu wa ta'ala raidun ha adumyaw pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala di sila pahadirun di salta hatta yakhruja fajruha sumakawa mga pabila Lailatul Qadar amin mapuas na hati niya pagpuas subo sabi Lailatul Qadar mati mo siya pagpuas subo hati niya bang miyabot na yung subo na din doon haon matimos ni Lailatul Qadar na bangit matimos na ang pasuro na yung syaitan hati niya limayan ni sabihin syaitan bihan makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala saltay mga kamalaikatan paangkaton na sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yan ang paangkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in Jibril mas mga kamalaikatan namin diak sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga pakarajaan niya dengan mga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yan dengan mga kalabihan sin Lailatul Qadar salta dengan mga alamat na sabot na kain dengan sabi ito mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala akay wana na hadis nasabot day sa di nga makaalamat niya amuna in miulan tatimo inulan hawak tu gimo in Lailatul Qadar salta sabot untay na hadis kan Abdullah ibn Unais karidan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala qali na giniya mutirna laylata 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله إنغينيا imulan lawna hawak to sina mindum hikakauhaan tagto dahil doon asyur alawakir at hikakauhaan tagtusin Ramadan imulan lawna pagubos pasallabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatin na pagubos ito, miabot tain waktu subuh. Pagubos si mambahayang na sila iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in imam. Pansara pa pagubos nila ito nagsambahayang minig na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpuas mga nang jikir-jikir bihan, iminig na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin doon ha, lingkuran niya. Wa inna asar al-ma'i wa tini ala jabhatihi wa anfihi. Dengan sabi ito inagi Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Pag-iglo na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ng halingkuran niya kita kulong na inlimpa lang na sin tubig iwan sin amuin awlong na mga pisak-pisak yaulong na hatuk-tuk niya iwan sin yaw na ilong niya. Tanda lang na sin biya iulan to dat na kaya pisak-pisak kanin in ilong niya iwan sin amun kaya tubig-tubigan bihan in tuk-tuk niya. Hasab si miulan na may tayo tulong tanawasa sa ingatunta hindi nga mga nakauna bukun biya sinadyaman tayo malingkat ni masjid hadyaman tayo ni malingkat tok man ni masjid in nakauna yato ano kailo magsambahayang sila bukun biya si pagsambahayang tabiyaw dahil nga sabi to kita na bihan hindi nga mga alamat kaya pisak-pisakanin tuk-tuk sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan nabasain ilong niya amun ito dahil nga sabi to dahil nga mga maksud sin hadis mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Lailatul Qadar dengan mga pangilahan kawa taruhan ni syahid miulan siya tina yulan-ulan siya sambil tina timo inulan bihan dengan mga tuwa dengan mga alamat niya amun na tumakaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa abun biyayta sin hadis ini dengan sabiat to mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala
amini indalil si mga ulama, amin imian sila, in Laylatul Qadar di siya magtutub. Artinya, bukon sa ukat, in Laylatul Qadar, aun riwayat kimo siya kawantag pito, bat dahin doon na sadya siya. Bukon bihad to. Amin indalil si mga ulama, sin sabon na ito, din Laylatul Qadar di siya magtutub. Saab na ita, ahadis si Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, gimo in Laylatul Qadar dito hakahuan tagpito. Amin ito. Dito sa bahadis si Sa'id, أو يا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جمع ليلة القدر حكاه عن تكيسة. Dan di hadis Abdullah ibn Nais radhiyallahu ta'ala anhu gimo in Lailatul Qadar hakaw han tagtu. Dan nga sabat ang si mga ulama, Asy-Syafi'iyya wal Hanabila wa al-Malikiyya. وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره الإمام ابن رشد رحمه الله في المقدمات. Aminan makakasan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabot Imam Ar-Rushdi rahimahullah, kitab al-Muqaddimat, al-Muqaddimatu al-Mumahidat, nasabot niya, sabunal to di mga kapdangan sim kamatauran ulama, di magtutugin Lailatul Qadar. Sabi sin hadis ini. Kaya ba itahambuk hadis sa kawan tagisa. Kaya ba ita sa bahambuk, kawan tagtu, kaya ba ita sa bahambuk, kawan tagpito, dahil nga sabiat to di magtutog inom Lailatul Qadar. Dahil nga sabiat to, bangkaw mabaya, kahabunan mo yung Lailatul Qadar, agarain Nabi sallallahu alaihi wasallam amin kaptangan niya, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Habunin niyo in hambuk do, amin Lailatul Qadar. Dahil doon, hangpo, hinapusan da kuman simulan Ramadan. Sabi may tata, habunan ini, supaya di na makaligtas ni Lailatul Qadar. Ang pamakonista, kaya pukutan mo na, wayroon na makalayurain doon. Kapukutan mo na siya, makaan mo na yung pahalas ni Lailatul Qadar. Hambuk riwayat, taharaw Lailatul Qadri fil witir. Hatina, dahin doon mo tihitin do kakawantag isa, tumagnakaraya doon, pag dito kakawantag 2, atawa dito kakawantag 5, atawakan dito hakawahan tag 7, atawakan dito kakawantag siyam, bihan. Amun ito makakasan si Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, habunan mo rito. Salta habunan mo rito kataan. Salta illa bimarayo habunan mo kataan inamin hangpuin na supaya masyul mo na. Salta ibadat day sabihan supaya mataw din ibadat mo makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabihat to makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inday nga mga alamat sin Lailatul Qadar amin beta hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain mga hadis ini. Amin yan makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawalikan ta gumawa ay matasuka salta limi malingkat na kumanin namin bahaya sin namin dunia waktu dumiyaon bukon siya mapaso bukon dia siya mahagot sarang-sarang siya malingkat na kuman amin malingkat na kumanin parasahan mo bihan sabsin kamulihan si Lailatul Qadar amin yan makakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta pagpuas subo amin na puas na yun dum Lailatul Qadar yaon pagwa si matasuka dahin hasubangan kakitaan marakumanin namin sinag si matasuka malingkat na kuman hamata la syu'a alaha malingkat na kuman sabihan ni sinag niya amin niya tumakakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta tartapiyah sambil ambiya mga simintakin suka malingkat na kuman namin sinag niya makakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunayad to in hadis kawaita hi Imam Abu Daud salta siyahi sa Imam Albani rahimahullah min agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam tulu syamsi bayda qattisti laysa laha syu'un hatta tartafiyah. Hatini hawak tu insuga. Pagpuasin subo yaw na pagpuas pagtimos ni Lailatul Qadar dumatong na yung subo. Pagpuasin subo yato gumawa na yung matasuga. Hawak ti pagguwaan niya. Salta gumawa yung matasuga namuti-mutian maling katakman Allahu Akbar. Salta namuti-mutian siya laysa laha syu'un hatta tartafiyah. Masih nagdakon malingkat bihaning bahaya sinamin suga di sumakit mata mo salta malingkat takuman sabi sinam kamulihan sabi sin kamulihan si Lailatul Qadar pamidaw sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagwa si mata suga hatta tartapiya sambil amuin umang katangkat bihaning suga pata malingkat da siya bihan malingkat takman bahaya niya malingkat takman pagsinag niya salta amin na muti-mutian siya partangahan lang tabihanin biya mga kahalan ni. Amin na tining mga alamat na makakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito, mura-murahan ang nakawan na ito pangadyan. Dahil nga mga parkala ini, patubto na ito dito in pangadyan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashkadu an la ilaha illa anta wa nastagfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.